हेलो ପିଲାମାନେ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମକୁ ହାତକୁ ମାତ୍ର ପିଲାମାନେ 5ରୁ 6 ଦିନ ନୁହେଁ କି? ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 22 ତାରିଖ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରେନରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବେଶୀ ସମୟ ମୁଁ ନେବିନି ପିଲାମାନେ, ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ତ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା କମ୍ ହେଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ପାରିବେ ନିଜର ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବେ, ନିଜର ଯାହା ମେଟେରିଆଲକୁ ପଢ଼ିବେ, ନୋଟ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ପଢ଼ିବେ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଇଏ ଥିଲା କି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ତ କିଛିଟା ତାଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ଆଉ ଟ୍ରିକ୍ସ ଦେବି। ତ ବେଶୀ ସମୟ ଜମା ନେବିନି। ଅଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର 30ରୁ 40 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଥିଲା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସମୟ ନେବିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟରେ ଖାଲି ଟ୍ରିକ୍ସ କିଛି କହିଦେବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଇଏ ହେଲ୍ପ କରିବ। ବୁଝିଗଲା? ତ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବେ। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା 80 ମାର୍କର ପେପର ନୁହଁ, ତ ଆ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ବେଶୀ ଆମାଉଣ୍ଟର ଇଫୋର୍ଟସ୍ ଦେବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ କମ୍ପଲସରି 3ଟା ପେପର, ଗୋଟେ ରହୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫିଲୋସଫିକାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କର CDP, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ICT। ଏ 3ଟା ପେପରକୁ ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଏଇ 2ଟା ପେପର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶ ହେଇଯାଉ, ଏ 2ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବାର ନାହିଁ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିବାନି, ଦେବାର ଅଛି। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଆ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଯେତିକି ଆମେ ଇଫୋର୍ଟସ୍ ଆ ପାଇଁ ଦେବା ସେତିକି ଆମେ ଏଥିରେ ଦେବା ନାହିଁ। ଏତିକି ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବା, ଦେନ୍ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଥରେ ତାର ମାର୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କହିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କରନ୍ତୁ ନା କ'ଣ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କର 5 ମାର୍କର ଯେଉଁ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ 10ଟା ଆସିଥିଲା, ଏଥିରେ 5ଟା ଆସିବ। 5ଟା ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର 5ଟା ୟୁନିଟ୍ରୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା 5 ମାର୍କର। କେତେ ହେଇଗଲା? 25 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସିବ 15 ମାର୍କର। ଗୋଟେ କେତେ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ? 15। ଦେନ୍ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ? 40 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ଥିଓରି ଏକ୍ଜାମ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଦେଉଛି, ମୋର ଯେଉଁ ଥିଓରିଟା ରହିଲା ସେଟା 40 ମାର୍କ ରହିଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 10 ମାର୍କ ସେଟା ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ଆସିଯିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ମୋର ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ରହୁଛି କ'ଣ? 3ଟା ହିଁ ମୁଁ ବେଶୀ ନେଇନି, 3ଟା ହିଁ ନେଇଛି। 3ଟାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଓର ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ, ତ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସିଓର ଆସିଯିବ। ଆଉ କେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ିବେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। ତ ପ୍ରଥମେ ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ମୁଁ କ'ଣ ନେଇଛି? 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇଛି। ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି କ'ଣ ପଢ଼ିବା, କେମିତିକା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ପଢ଼ିବା। ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ କ'ଣ, ବୁଝିପାରିଲେ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ କ'ଣ, ତାର ମିନିଂ କ'ଣ, ତାର ନେଚର କ'ଣ, ତାର ସ୍କୋପ୍ କ'ଣ। ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ମିନିଂ, ନେଚର, ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ଏତିକି ଜିନିଷ ଜାଣିଗଲେ ଆମେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ହଁ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ କ'ଣ, ତାର ମିନିଂ ସେଟା ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କି ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ରହୁଛି ତାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମିନିଂ, ନେଚର। ମାନେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆପଣମାନେ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ ମିନିଂ, ନେଚର, ଇଏ ବି ସ୍କୋପ୍ ପୁରା ସେମ୍ ରହୁଛି ନା, ବାସ୍ ଏଠି ଓନ୍ଲି ସାଇନ୍ସ ରହିଲା, ଏଠି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ରହିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ନେଇଛି, ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନର୍ମାଲ ସାଇନ୍ସ। ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନେ ଫିଲୋସଫି ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ନା, ତ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ପଢ଼ିଲେ ମାନେ ଆଉ ପୁଣି ଆକୁ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ରିଲେସନସିପ୍ଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ବା ଡିଫରେନ୍ସଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ବୁଝିପାରିଲେ? ଡିଫରେନ୍ସଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝି ଆସିଥିବ। ଆମେ ଏବେ ନୋଟ୍ସ ଉପରକୁ ଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହିଲି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ। ଆମର ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଆପଣଙ୍କର ତାର ବିଷୟରେ ଆମକୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଡେଫିନେସନରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସାଇନ୍ସ କ'ଣ, ଆଉ ସେଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଫେନୋମେନନ୍ଟା ତାକୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ which concerned with the description, prediction and understanding of natural phenomena। ମାନେ ଆମ ନେଚରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟିକୁ ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ, ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଆରି ଭିତରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ରହୁଛି। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ 2 ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍। 2ଟା ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ରେ ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଛୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଅଦର ୱାର୍ଡ଼ରେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଫିଜିକ୍ସ, ଏଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ। ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆମେ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା, ଆପଣ ସାର୍ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ରିଲେଟ୍ କରିବା ନା ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ସାଇନ୍ସକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଏତିକି ଆମର ଡେଫିନେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦେଲେ, ଏଇ ଡେଫିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଦେବ କେଇଠି, ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ର ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖିବେ। କେମିତି ମୁଁ ସେଟା ମଧ୍ୟ କହିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ମିନିଂ ଲେଖିଦେବାର ଅଛି। ମିନିଂ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ୱାର୍ଡ଼ଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ସବୁବେଳେ କହିଛି ଆପଣ ଯାହା ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ୱାର୍ଡ଼ଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ମନେ ରଖିବେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଲାଟିନ୍ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆସିଥାଏ। ତ ବେସିକାଲି ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଟିନ୍ ୱାର୍ଡ଼, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସାଇନ୍ସର ମାନେ କ'ଣ, ନଲେଜ୍, ଟୁ ନୋ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଟୁ
ନ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଦେଲେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା ଏତିକି ଆପଣମାନେ ବେସିକ୍ କରିକି ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିବେ କ'ଣ ନା ସାଇନ୍ସ ରିଫର୍ସ ଟୁ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ୱାରିଂ ନଲେଜ୍। ସାଇନ୍ସରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନଲେଜକୁ ଗେନ୍ କରିଥାଉ। ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ବଡି ଅଫ୍ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ନଲେଜ୍। ନଲେଜ୍ ଏଟା ମାନେ ନଲେଜ୍ର ଗୋଟେ ଆମର ସୋର୍ସ ଯେଉଁଟାକରୁ ଆମେ ନଲେଜ୍କୁ ପାଇଥାଉ ନଲେଜ୍ର ଗନ୍ତାଘର ଆମେ କହିପାରିବା। ଦିସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ୟୁଜ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଟୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କ'ଣ ସାଇନ୍ସରେ ଆମେ ବେସିକାଲି କ'ଣ ଖାଲି ମନ ଇଚ୍ଛା କିଛି ଜିନିଷ ତ ନେଉନା ଆମେ ତାକୁ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କରୁ ତାକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁ ଦେନ୍ ଆମେ ତାର କନକ୍ଲୁଜନକୁ ବାହାର କରିଥାଉ ନୁହେଁ କି। ତ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି ଏବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥିବ ଯେତିକି କଥା କହିଲି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦେବେ ଲାଟିନ୍ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସର ଯେଉଁ ମିନିଂ କ'ଣ ବୁଝିହେଲା ଯେ ଟୁ ନ ବା ନଲେଜ୍ ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ସାଇନ୍ସ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜିନିଷ ନା ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ନଲେଜ୍ ବା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ୍ୱାରିଂ ନଲେଜ୍ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଏଇଠି ସେଇଟା ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଜି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ରହିଲା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ରହିବ ସାଇନ୍ସ ଭିତରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏ 5ଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଲେଖିଛି କନକ୍ଲୁଜନ୍ ବି ରହିପାରିବ ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ବୁଝିଲା। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର 3-fold ନେଚର୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କୁହେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ମିନିଂ ଲେଖିବେ ଯାହା ପଢ଼ିବେ ପ୍ରଥମେ ତାର ଡେଫିନେସନ୍ ରହିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେନ୍ ତାର ମିନିଂ ଦେନ୍ ତାର ନେଚର୍ ଯଦି ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଥିବ ସେଟା ରହିବ ନହେଲେ ତାର ଟାଇପ୍ସ ରହିବ। ଏତିକି ଜିନିଷ ସବୁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ହିଁ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଜି ହେବ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମେମୋରାଇଜ୍ କରିପାରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ 3-fold ନେଚର୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ 3ଟା ନେଚର୍ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ନା ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡାଇଗ୍ରାମ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଛି ଇଜ୍ ଏ ବଡି ଅଫ୍ ନଲେଜ୍। ନଲେଜ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡି ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଇନକ୍ୱାରି ଏ ୱେ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଂ ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଲାଇଫ୍ ୱେ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କିଂ। ଏତେ କଥା ଆମର ମନ ରହୁନି ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ନ ଲେଖିକି ବେସିକାଲି ନେଚର୍ ଲେଖିଦେଲେ ନେଚର୍ରେ 3ଟା ଆମେ ମନେ ରଖିବା। କ'ଣ କ'ଣ ମନେ ରଖିବା ଯେ ପ୍ରଥମେ ସାଇନ୍ସ କ'ଣ ନା ସାଇନ୍ସରୁ ଆମେ ନଲେଜ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡି ସାଇନ୍ସଟା ଆମର ନଲେଜ୍ର ବଡି ପାର୍ଟ ବା ବଡି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଥିରେ ସାଇନ୍ସରେ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ତଥ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିଥାଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ରହିଗଲା ତା ନେଚର୍ ଭିତରେ। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ରହିବେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ସେ ୱେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ଶିଖାଇଥାଏ। ଯେମିତିଆ କି ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଲାଇଫ୍ ୱେ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କିଂ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଶୈଳୀ କେମିତି ହେବ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କାହା ଉପରେ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ବୁଝିହେଲା। ଏତିକି ଜିନିଷ ନେଚର୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ରୁହେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ଭିଉଡ୍ ବାଇ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପିପୁଲ୍ ସବୁବେଳେ କହିଛି କେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କେଉଁ ଫିଲୋସଫର କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମେନସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତ ଯେମିତି ଆମର ଲେମାନ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ଯିଏ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ବଡି ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଇଗ୍ରାମାଟିକାଲି ଲେଖିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଜି ହେବ ବୁଝିପାରିଲେ। ଲେମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ କି ସାଇନ୍ସ ଗୋଟେ କ'ଣ ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ବଡି ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଉପରେ ନେଚର୍ରେ ପଢ଼ିଲେ ସେମ୍ ଜିନିଷ କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଲେମାନ କହିଥିଲେ। ଦେନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଦର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଯେ ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ମେଥଡ଼ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ହାଇପୋଥେଟିକ୍ ଆର୍ ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଡେଫିନେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି ମନ ଇଚ୍ଛା ଲେଖିପାରିବେନି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଫିଲୋସଫର ମାନେ ଆମେ ରହିଲେ ସେ ଫିଲୋସଫର ମାନେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ୱେ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନିଂ ଦ ଟ୍ରୁଥଫୁଲନେସ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍। ନଲେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରୁଥଫୁଲନେସ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବାର ଏବିଲିଟିକୁ ହିଁ ଆମେ ଯାହା ୱେକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁଛୁ ସାଇନ୍ସ ବୁଝିପାରିଲେ। 3ଟା ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଇଜିଲି ପିଲାମାନେ ଲେଖିପାରିବେ ନୁହେଁ କି। ରହିଗଲା ପିଲାମାନେ 3 ଜଣଙ୍କ ମତ ଗୋଟେ ଲେମାନ କ'ଣ କହିଥିଲେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଦର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ସାଇନ୍ସ କ'ଣ ଏଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫର ମାନଙ୍କ ମତରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସ କ'ଣ ଏତିକି ଜିନିଷ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିପ୍ କଲେ ବି ଚଳିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ନେଚର୍ ଉପରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ନେଚର୍କୁ ବେସିକାଲି ଯେ ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡାଇନାମିକ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବୁଲ୍ ଆମେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରିବା ନା ସାଇନ୍ସରେ କେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା ହେବ କେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଶୀତ ପଡ଼ିବ କେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଆସିବ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରୁ। ସେମିତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବୋଥ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଥ୍ ଆମେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବି ଦେଉଥାଉ ଆଉ ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଆଉ ଏଇଟା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମେ ଯାଇକି ଡିଆଁ ମାରିଦେବା ସେମିତି ହେବନି। ଇଟ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ନନ୍ ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବି ଆମେ ସାଇନ୍ସରେ ପଢ଼ୁଛୁ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିଲା। ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ ତାପରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସରେ ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ
आपण माने बेसिक जिनस लिखि परिबे जेमति कि मु कहबी इट इज एक्युमुलेटेड बॉडी ऑफ नॉलेज व्हेयर सो मेनी फैक्ट्स आर रिलेटेड टुगेदर बुझिला आउ एटा गोटे नॉलेज रो आपन सिस्टम टाइप रे जोथरे कि बहुत सारा माने फैक्ट्स बहुत सारा आपन तथ्य एथिरे थाए लुचि कि रही थाए बा हम कहि परिबा रिलेटेड हेकि थांती सांगरे इट इज ए मेथड ऑफ इंक्वायरी सेम जिनस नेचर मु कहली ना नेचर सहित आपको एक्वांटेड करिके अपन लिखि परिबे इट इज प्योर एंड अप्लाइड इट इज सेल्फ करेक्टिव इन नेचर साइंस फॉर्मुलेटेड लॉज एटा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट गोटे मन रखिबे साइंस कोन करे साइंस आपनकर लॉ फॉर्मेशन करे बुझि पाले एई जिनसटा आपण माने टिके ध्यान रखिबे इट इज ए मेथड ऑफ इंक्वायरी आमे गला आउ कोन आरो माने नॉलेज ऑब्टेन रे ये बहुत सारा हमको हेल्प करता है ए जिनस आपनकर रहइबो साइंस ऊपर लेखिया पे पड़बो आ किछ नै स्कोप स्कोप तो आपण माने जानि चंती नि कि साइंस रे कोन पार्ट रहउची फिजिक्स रहउची केमिस्ट्री रहउची एस्ट्रोनॉमी बॉटनी जूलॉजी एंथ्रोपोलॉजी जहाँ भी आपण माने कहि परिबे सब जिनस आपनकर रहिबो आपण माने आउरी चाहिले आको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करि परिबे फॉर एग्जांपल मु कहबी साइंस साइंस रे मु आपनकर तार स्कोप को लेखि कि स्कोप ऑफ साइंस लेखि कि मु मोर डायग्रामेटिकली लेखि परिबी नुहे कि मते आउरी अधिक मोर पेज जीवो तेणु तापर ताको डिस्क्राइब कर देबे फिजिक्स कोन स्टडी ऑफ मैकेनिकल पर्पसेस बुझिला बॉटनी कोन स्टडी ऑफ प्लांट्स जूलॉजी कोन स्टडी ऑफ एनिमल्स ए सब जिंस आपनकर रहिबो कहूनी मु बेसी कथा देन इंपोर्टेंस अपन माने पढी देबे पिला माने बहुत इजी अछि देन जिबा हमें सोशल आपण मानक बुझेइथिली प्रथमे आमे साइंस विषय रे पढिबा देन आमे जिबा सोशल साइंस पाकू तो वर्तमान सोशल साइंस कथा जदि आपण मानक कहबी सोशल साइंस कोन इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशन इन सोसाइटी प्रथमे कहितला म आपन डेफिनेशन पढिया पई तो डेफिनेशन कोन ना साइंस होची आपनकर ह्यूमन माने कहा ऊपर स्टडी पिला माने ह्यूमन रिलेशन इन सोसाइटी हमर जो समाज रहउची बा सोसाइटी रहउची ता सहित ह्यूमन माने मनुष्य रो कोन आपनकर रिलेशन रहउची तार कोन संपर्क रहउची ताकू हमें कहू सोशल साइंस इट इज द स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट आपनकर जो फिजिकल आ सोशल एनवायरनमेंट रहउची ता विषय रे तारे जो हमें कार्यकलाप करूछु से ता मध्य रे ताकू पढिबा को मध्य हमें कहिथाउ कि सोशल साइंस हमें होई परिबा द टर्म सोशल साइंस मे इंक्लूड एनी डिसिप्लिन नॉलेज which deals with the people and utility scientific method किछि नाही पिला माने मन रखले किछि जाय आसे नाही वर्तमान हमें डायग्राम टिके बुझिबा सोशल साइंस जो आपन रहउती तार ब्रांचेस रहउती जेमति इकोनॉमिक्स ह्यूमैनिटीज कल्चरल साइंस फिलोसफी पॉलिटिकल साइंस नै कि ए सब जिंस आपन साइंस रो पार्ट आर्ट्स पिला माने तो बहुत बेटर भाबे एटा बुझी पारथिबे केमितिका टाइप रे आपन रहउची पांचटा आपन ब्रांच आपन माने +3 रे मध्ये पढी के आसीथिबे देन आगु जिबा आपन डिफरेंस देखिबा वर्तमान आपन डिफरेंस कोन ना नेचुरल साइंस आ सोशल साइंस भितर आपन डिफरेंस कोन रहउची जदि गोल कथा कहबी प्रथमे मु आपन माने जेमति इजीली बुझी परिबे मु से अनुसार लिखिची नेचुरल साइंस रे कोन आपन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेनोमेना इन द फिजिकल साइंस आ सोशल साइंस रे कोन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन एथिरे हमकु ह्यूमन इंटरैक्शन एटा होच मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म इंटरैक्शन को ही हम एठी बुझी थाउ पिला माने अब प्रेडिक्शन कथा कहबे एटा प्रेडिक्ट करि पारे किंतु एटा आपन प्रेडिक्शन करि परिबनी सोशल साइंस रे कोन प्रेडिक्ट करिया हमें पिला माने आपन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी फिजिकल वर्ल्ड सोशल इंटरैक्शन एई दीटा टर्म कहल ना आपन मन रखियार अछि मेथड साइंटिफिक मेथड एटा भी आपन साइंटिफिक मेथड एथिरे यूज करा जाय बुझिला देन आपन डिस्टिंक्शन रे आपन माने लिखि परिबे जोटा मु आपन मानको देखली तार कोन कोन ब्रांचेस सब रहउची हला देन तो पिला माने यूनिट 1 तो आपण माने देखि देले से अनुसार लिखिबे बेसी आपण मानको पाखरे टाइम नाही जेतु बेसी ब्रीफ रे आपण मानको कहूनी विथ ट्राए करिवे दुईटा रु तीनटा आपण बेसी मैक्सिमम क्वेश्चन करि जिवे ताठो अधिक करि जिवार किछ आवश्यकता नाही आपण मानको पई तो यूनिट 2 रे आपणकर मु सेमति आपण मानको किछडा इंपोर्टेंट आपण मानको देखो दउची जेमते कि हम कहि परबो व्हाट आर द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल स्टडीज ऊपर आपण माने फर्स्ट यूनिट रे पढिले ताकू ही पिला माने एक्सप्लेन करके लिखिवार अछि तो मु ता विषय रे आपण बेसी किछि कहिबिनी जे तार एम कोन तार ऑब्जेक्टिव कोन सेटा आपण बारे इजीली लिखि परिबे आर्ट्स पिला माने इजीली आपण माने लिखि परिबे टिके नोट्स पढी देबे बुक्स पढी देबे जहां आपण माने पाखरे गाइड अछि ताको पढी के आपण माने लिखि देबे वर्तमान रहला हमरो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आ गोटे रहउची आपनकर वैल्यूज ऑफ सोशल स्टडीज टीचिंग बुझला ए दीटा जिंस हमें देखिबा वैल्यू आपनकर सबुथिरे कॉमन रुहे कोन कोन वैल्यू मु ताको मध्ये आपण मानको सहित डिस्कशन कर देबी एंड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रो आपनकर जो डोमेन अछि तीनटा ता भितर कोउडा आपनको पढिया पे पडिबो सेटा मध्ये मु आपण मानको कहि देबी चलंतु।
तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पिला माने आपण माने नोट्स देखुछंती जोटा कि आपण माने प्रथमे तो ब्लूम्स किए ता विषय आपण मानक लिखिया पई पड़िबो बट मु डायरेक्ट आपनकर एटी स्टार्ट करूची आपनकर जो तीनटा पार्ट से देथिले बा तीनटा डोमेन तांकर थिला गोटे होची आपनकर कॉग्निटिव डोमेन गोटे होची आपनकर इफेक्टिव डोमेन गोटे होची साइकोमोटर डोमेन तीनटा आ कॉग्निटिव रो मींस होची आपनकर नॉलेज बा नोइंग एंड इफेक्टिव रो आपनकर अंडरस्टैंडिंग बा फीलिंग हमें कोइ परिबा साइकोमोटर आपण माने जानजंती अप्लाइंग और डूइंग तो ए तीनटा जिंसो बेसिकली हमकु डिस्क्राइब करिया पई पड़िबो शॉर्ट रे आमे करिबा सब जिंस को बहुत इजीली आ बहुत सुंदर भाव एक्सप्लेन करि परिबा देखंतु एटा लॉन्ग क्वेश्चन टाइप रे जेहेतु आसी आपनकर मु कोन कहली लॉन्ग क्वेश्चन टाइप रो आसीबो आपनकर 15 मार्क रो तो आको हमकु टिके भल से देखि कि जिबार अछि तो कॉग्निटिव डोमेन रे आपनकर आमे छोटा आपनकर डोमेन रे ताको आमे डिवाइड करलु प्रथमे आपनकर नॉलेज आसिला अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस इवैल्यूएशन बुझि पाले तेणु पिला माने मु जदि आपण मानकु ब्रीफ रे पिला माने आपण मानकु बुझिया पे ट्राई करबी आपण माने कहबे कि सर हमको ए छोटा जाको कोन आपण को मन रखिया पे पड़िबो की तो प्रथम क्वेश्चन रो आपण को आंसर होजी पिला माने हां पिला माने आपण मानकु मन रखिया पे पड़िबो कोन पई यदि पर्टिकुलर ए टर्म आपण माने यूज न करिवे एग्जाम रे आपण माने जो डायग्राम करिवे आपण मानकु मार्क कटि जिवो कारण मेनली आपण को कॉग्निटिव डोमेन जोटा रहउची मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट सेटा बुझि पाले तेणु ट्राई करिवे ए छोटा मिनिमम आपण माने इजी रे मन रखिया पे जेंते कि आपण माने किछि ट्रिक यूज करि परिबे आपनकर जेमती आपनकर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग जेमती हमें कहि परिबे KUAASE ठीक अछि कोन कहले पिला माने KUAASE ठीक अछि आपनकर ए टर्म रो आपण माने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपण माने एमती किछि करिबेनी एनालिसिस को ऊपर दे देबे नॉलेज को तळ को नै आसीबे सेमती हेबोनी पिला माने आपण मानकर पिरामिड टाइप रे ये आपनकर रहिबो इवैल्यूएशन स्टार्ट हबो सिंथेसिस एनालिसिस एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बुझियला तो एई टाइप रे आपनकर रहिबो तापर आपण माने कोन करिवे आपनकर एक्सप्लेन कोन करिवे आपनकर नॉलेज कोन ना नॉलेज होची आपनकर मेमोराइजेशन रिकॉग्निशन एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ रूल्स इन्फॉर्मेशन कांसेप्ट एटसेट्रा ए विषय आपनकर बुझिले शॉर्ट रे पूरा लिखा हिची अंडरस्टैंडिंग कोन गोटे जिंस को हमें आइडिया को हमें बुझिबा इंटरप्रिटेशन करिबा और किछि गोटे गैदर करिबा इन्फॉर्मेशन को ताको बुझिबा पई ट्राई करिबा ताको ही हमें कहिथाउ आपनकर अंडरस्टैंडिंग ताको हमें कॉम्प्रिहेंशन मध्ये कहिथाउ देन आपनकर एप्लीकेशन हमें किछि गोटे रूल किछि गोटे आइडिया किछि गोटे प्रिंसिपल को हमें यूज करिबा कोउथरे किछि गोटे प्रॉब्लम सॉल्विंग रे हमें यूज करिबो किछि गोटे आपनकर क्रिएट हेछि आपनकर प्रॉब्लम ताको सॉल्व रे हमें ताको यूज करिया को हमें कहउछु एप्लीकेशन एनालिसिस कोन होल इनटू पार्ट्स शॉर्ट रे पूरा लिखिछि आपन मानकु जेमिति इजी होबो पढिया पई आपन माने भाबिबेनी सर कम काई लिखछंती बुझि पाले एनालिसिस आपनकर आपन माने एटा खाली लिखा हिछि आपन माने सेठी लिखि परिबे कोन जे होल इनटू पार्ट्स मींस गोटे हमर बडो आपनकर प्रॉब्लम टे रहिछि बुझि पाले बडो प्रॉब्लम टे आपनकर रहिछि ताकू मु कोन करिवि स्टेप बाय स्टेप भांगी देबी ताकू विभिन्न प्रकार पार्ट रे सब भांगी देबी भांगी देला परे मु कोन करिवि ब्रीफली ता भितरे एनालिसिस करि परिबि कि कोन एक्चुअली रीजन कोन प्रॉब्लम सॉल्विंग ता सेठी ही करि परिबि मु बुझिला देन नेक्स्ट जीवा आपनकर सिंथेसिस पार्ट्स इनटू होल माने जोडा मु भांगी थी बिना पिला माने ताकू मु अगेन ताकू कोन करिवि रिकंस्ट्रक्ट करिवि मीन सब सिंथेसिस करिवि बुझिला देन लास्ट को आपनकर रहिबो इवैल्यूएशन जोथि आपनकर जजमेंट देबी बा मु मोर फाइनल कंक्लूजन देबी कि एक्चुअली प्रॉब्लम को मु सॉल्व करि परिली जदी भी कोन तार कंक्लूजन भाइला ताकू मु सेटारे मेंशन करि परिबी बुझिला एतिकी जिंस पूरा शॉर्ट रे लिखाई जे आपन मानू इजी होबो पढिया पई सिमिलर टाइप रे जेहेतु पिला माने इटा आपनकर सब जिंस हमको डिस्क्राइब करिया पई पड़िबो तो हमें बेसी एते लिखि परिबानी वर्तमान हमें इफेक्टिव डोमेन को जिबा जोटा कि हमें बोधमल्ली मध्ये ओडिया रे कहिथाउ आपनकर सेटा आपनकर पांचटा रहउची गोटे रिसीविंग रेस्पोंडिंग वैल्यूइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन पांचटा जिंस आपन मानको मन रखिकी जिबार अछि डबल आर VOC बुझियला माने कोन केमती मन रख परिबे देखंतु डबल आर VOC हला एटा होची का पई इफेक्टिव डोमेन पई तो डबल आर रे कोन रिसीविंग रिसीविंग रे आपण माने कोन करिवे अटेंड द लिसनिंग सीइंग ए सब जिंस आपण माने द्वारा किछि नॉलेज को रिसीव कले गेन कले देन रेस्पोंड करिया रेस्पोंड रे कोन आपणकर क्लास रे किछि गुटे जिंस आपण माने उत्तर देले मोटिवेशन पाइले बा कोन अटेंशन देले एक्टिव हेले त्या द्वारा आपणकर किछि गुटे आपण माने रेस्पोंड करूछन्ती जिंसटा को तापर वैल्यूइंग रे कोन आसीबो इट इंक्लूड्स द वर्ड्स ऑफ ए थिंग बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन ए सब जिंस आपणकर आसीगला आपण माने पढि देबे पिला माने इजी रहिछि देन साइकोमोटर डोमेन रे सेमति आपणकर इमिटेशन मैनिपुलेशन परसेप्शन आपणकर आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन पांचटा जिंस एठी मध्ये आपणकर सिमिलर टाइप रे IMPAN ठीक अछि IMPAN का पई होछि आपणकर साइकोमोटर डोमेन पई हैला ती जिंस तापर आपण माने लिखि परिबे तापर बेनिफिट्स
कौन कौन आपनकर बेनिफिट्स इला ब्लूम्स टैक्सोनॉमी तो देई देले बेनिफिट्स देयर आर एबल टू क्रिएट एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज जो एक्टिविटी आम करूचे ताको प्रॉपर्ली आम प्रॉपर वे रे करि परिया जेमति सेटा हमको हेल्प करथिला कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आउ कौन दे आर एबल टू डेवलप रिलेवेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज और स्ट्रेटजीज डेवलप रे ये मध्ये हेल्प करछि हमको आउ क्रिटिकल थिंकिंग रे टीचर मान को हेल्प करछि बहुत सारा जिंस रहउछि जोटा कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपण माने आगु को जाई मध्ये बहुत सारा पढिबे तार लिमिटेशंस मध्ये किछि रहउछि जा द्वारा आपण मानकर ब्लूम टैक्सोनॉमी को सब जगह ग्रहण करा जाए नहीं बुझीला देयर इज नो क्लारिफाई क्लारिटी इन द क्लारिफिकेशन ऑफ वैल्यूज वैल्यू को जो से क्लासिफिकेशन कले से आपनकर किसी सेमती क्लारिटी देना दे जे को बेसिस रे से कले कोन पई कले ब्लूम्स गिवन इंपोर्टेंट टू ओनली कॉग्निटिव डोमेन आ कॉग्निटिव डोमेन को ही से बेसी इंपोर्टेंट दिन आपण माने फर्स्ट रो कहली बुझीला वर्तमान आम जीवा पिला माने आपनकर जो वैल्यूज पाख देखो पे जो भैल्यूज रोचे भैल्यूज रे आपको कहीदेवी एतिकी भैल्यू आपण मैंने जो जगह भैल्यू शब्द शुणवे एतिकी मन रखिदेवे आपको लिखिदेवे एक्सप्लेन करदेवे कौन कौन भैल्यूज आपंकर रोचे सोशल भैल्यू ही जो इनफॉर्मेटिव भैल्यू कल्चरल भैल्यू वोकेशनल भैल्यूज मोराल भैल्यू ट्रेनिंग फॉर कोऑपरेशन तापर आपंकर रहा नेशनलिस्टिक भैल्यूज इंटरनेशनलिस्टिक भैल्यूज तापर इंटेलेक्चुअल भैल्यू साइंटिफिक एटीट्यूड एगुटा सब आपंकर रहा आपंकर भैल्यू भितर एबे कौन काम आपण मानकर मुझे डीपली जीविनी आपण मानक गोटे गोटे एक्सप्लेन करने पड़ो सोशल भैल्यू कौन इनफॉर्मेटिव भैल्यू कौन कल्चरल भैल्यू कौन आपण मानक गोटे गोटे एक्सप्लेन करने पड़ो जमती कि मुझे कहबी कल्चरल कौन हुए सोशल स्टडी एक्सप्लेन अबाउट द आपंकर कौन एक्जिस्टिंग स्टेट ऑफ थिंग्स रिलीजियंस इट एटसेट्रा डिफरेंट कल्चर हैव डिफरेंट सेटिंग माने बेसिक जिनस ये कौन कहला जेहेतु डिफरेंट आम मैंने इंडिया रे बास करुचे पिला माने आमर विभिन्न प्रकार कल्चर रोची तो विभिन्न प्रकार कल्चर अनुसार विभिन्न प्रकार आपनकर सेर एनवायरनमेंट होता है तो सोशल स्टडी आम मैंने कौन इंटराक्शन करवा ह्यूमन रो तार बिहेवियर सहित तेणु से आपनकर डिफरेन्सटा आसे बुझिपारे जेहेतु भेराइटी ऑफ पीपुल्स आपनकर लिविंग करुछंती कोठी ना इंडिया रे देन आगु बुझिबा आपनकर एटा तो हेगला तो आपनकर यूनिट 2 कंप्लीट सेमती आपनकर यूनिट 3 रे आपनकर इंपोर्टेंट रहइबो ब्रेन स्टॉर्मिंग आपनकर इंडक्टिव डिडक्टिव लेक्चर मेथड प्रोजेक्ट मेथड लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन बहुत सारा अच्छी जिनस पिला माने मु बेसी नहीं तीनटा ही नहीं बुझीला तीनटा को देखिबा भल से देखिबानी बट आपण मानकु शॉर्ट रे कहि देबी मु तो ब्रेन स्टॉर्मिंग पिला माने मु कोन पे कहूची आपण माने बुझिया पे ट्राई करिबा ब्रेन स्टॉर्मिंग आपनकर थर्ड यूनिट रो मोस्ट इंपोर्टेंट आपनकर पार्ट बुझीला आपको आपण माने स्किप करके जीबेनी 5 मार्क रो क्वेश्चन आसे बट मोस्ट इंपोर्टेंट प्राय तो सब ईयर आपनकर ये गोटे माने कहि परिबा जो आपनकर सिलेक्टर मानकर फेवरेट क्वेश्चन बुझीला तेणु आपण माने कोन करिवे जदी हाँ ता पूर्व कही रखे जो मैंने नोट्स किसी दरकार थी आम तले नंबर आसूँ आपने कॉन्टाक्ट करेंगे केवल व्हाट्सअप करेंगे पे निश्चित भाव आपको रिप्लाई देवु माने नोट्स डायग्राम्स सिलेक्शन क्वेश्चन सब जिन आपको प्रोवाइड कर दिज्व सुलभ मूल्य ठीक अच्छे तो ब्रेन स्टॉर्मिंग पे जो आप एग्जाम पढ़ो प्रथम बुझी जातु ब्रेन स्टॉर्मिंग कौन ब्रेन स्टॉर्मिंग इज ए कोलाबोरेटिव एंड क्रिएटिव टेक्निक टू एनकरेज स्टूडेंट्स together ideas think critically and explore a topic from multiple perspectives सॉरी मुझे भूल पढ़ी आप जेनेट पिला माने है तो ब्रेन स्टॉर्मिंग कौन आपण मानकु गोटे कौन आइडिया किंबा क्रिटिकल थिंकिंग किंबा आपनकर किसी गोटे नुआ टॉपिक को आपनको एक्सप्लोर करियार अछि तो से सब जिनस पई आपनको से कौन करे एनकरेज करे ब्रेन स्टॉर्मिंग रे मीनिंग होची एटा जे पिला मानकु आमे एनकरेज करिबा तांकर ब्रेन स्टॉर्मिंग करिया ब्रेन वॉश करिबा आमे कहूना सेही जिनस ही सेम आपनकर पिला मानको ब्रेन वॉश करिबा तांको एनकरेज करिबा कोन पई ना से माने लॉजिकली थिंक करिवे भाबिबे एक्सप्लोर करिवे नुआ टॉपिक को ता सहित आपनकर किछि आइडिया डेवलप्स करिवे जहा द्वारा से मानकर माइंड आउरी डेवलप हबो बुझियला इट इज डिजाइन्ड एक्टिवली टू प्रमोट क्रिएटिविटी बेसिक जिनसो क्रिएटिविटी को प्रमोट करिया पई ही एटा आपनकर डिजाइन करा जाईछि इट इज डिजाइन्ड एक्टिवली टू डेमोक्रेटिक मेथड बुझीगला डेमोक्रेटिक मेथड रे आपनकर एटा माने काहारी ऊपर आपन माने डिफेंड करियेनी पिला माने आपन माननकु निजे निजर जो क्रिएटिविटी को माने देखिया पई ही ए जिनसटा हमें यूज करथाउ दिस मेथड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट द पीपल्स कैन बी प्रोवाइडेड with more and more knowledge through interaction आपन को इंटरेक्शन थ्रो रे जिते संभव पिला माने आपन मान को नॉलेज जेमते हमें देई परिबु टीचर माने देई परिबे सेही जिंसटा एथरे ट्राई करा जाय पिला मान को सहित जेमते से माने बहुत सारा नॉलेज को गेन करिवे आ प्रोसेसर कोन रहउची आपन माने टिके बुझिबे
चार्टा 5टा प्रोसेस आपनकर रहुची प्रथमे टॉपिक आपनकर इंट्रोडक्शन आपनकर रहइबो आइडिया जनरेशन रहइबो रीडिंग आइडियाज रहइबो डिस्कशन एंड एनालिसिस एंड लास्ट वन आपनकर कंक्लूजन एंड एप्लीकेशन एतिक जिंस आपन मन रखियार अछि बेसिक जिंस आकु आपन डिस्क्राइब करिया नै एटा आपनकर 15 मार्क रो तो आसेनी ना तो 5 मार्क पई आपन माने बस एतिक मन रखिबे टॉपिक आपनकर इंट्रोडक्शन कर देले देन आमे कोन करबा जो आइडियाटा आमे टॉपिक रू पाइले ताकू आमे जनरलाइजेशन करिया माने बुझिबा ततरे टिके माइंड खटेबा देन रीडिंग आइडियाज आपनकर रीडिंग रे कोन कोन सब आइडियाज आपनकर माने पाइले ताकू आपन मानु देखिया पई पड़िबो देन डिस्कशन एंड एनालिसिस एंड आपनकर लास्ट वन कंक्लूजन एंड एप्लीकेशन रे आपन माने पहुंची जिवे बुझियला देन आपनकर एडवांटेजेस रहइबो तार डिसएडवांटेजेस रहइबो बहुत शॉर्ट रे लिखिची डिसएडवांटेजेस रे कोन टाइम कंज्यूमिंग ग्रुप थिंक आपन माने नो स्ट्रक्चर्ड आपनकर लेस फ्लेक्सिबल बुझियला देन आपनकर एडवांटेजेस रे आपनकर एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट कोलैबोरेटिव लर्निंग हेल्प इन एक्सप्लोरिंग कॉम्प्लेक्स आपनकर जो रोची बिल्ड कॉन्फिडेंस आपनकर कॉन्फिडेंस को मध्य ये बिल्ड करे बुझियला तो बहुत सारा जिंस रहउची आपन माने एटा इश्यू लेखाई जिबला माने कंफ्यूज हेबेनी देन आगु जिबा पिला माने आपनकर मु आउ कोन कहितली आपन मानकर थिला इंडक्टिव ना हम कहूची इंडक्टिव एंड डिडक्टिव आपन मानक कहि दउची इंडक्टिव डिडक्टिव मेथ आपन माने जानिथिबे जनरल टू स्पेसिफिक ए जिंस बेसिक जिंस किछि नै पूरा इजीले नेबे आपनकर इंडक्टिव डिडक्टिव कोन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड आल्सो रिफर टू इंट्रोडक्टिव मेथड इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेपरेट मेथड इंडक्टिव एंड डिडक्टिव बुझिला तो इंडक्टिव कोन डिडक्टिव कोन प्रथमे ताकू डिस्क्राइब करिवे डिडक्टिव प्रथमे कोन तार कोन कोन सब आपनकर रहुची थियोरी ऑब्जर्वेशन देन कंक्लूजन ए जिंस डायग्राम रो मन रखी ताकू आपन डिस्क्राइब करिया पई पड़िबो देन से डिडक्टिव मेथड पढुचे माने डिडक्टिव रो गुटे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल आपन माने मन रखिबे जनरल टू स्पेसिफिक जनरल टू आपनकर स्पेसिफिक को जिबा को ही हमें कहिताऊ आपनकर डिडक्टिव मेथड अब डिडक्टिव मेथड रे हमें कोन करथाऊ कोनोसी प्रकार न्यू नॉलेज ये आपनको प्रथमे दिए नाही इट इज ए मेथड ऑफ वेरिफिकेशन बुझ पाले आउ ए मेथड को हमें कोडी करथाऊ ना इंट्रोडक्शन दोबारे हमें यूज करथाऊ इंस्ट्रक्शन दोबारे यूज करथाऊ इट इज ए क्विक प्रोसेस और बहुत जल्दी पिला माने एथरे धरि थांती देन आपनकर एडवांटेजेस बहुत सारा रहउची आपन माने एडवांटेजेस देखिबे डिसएडवांटेजेस सिमिलर टाइप रे आपनकर इंडक्टिव इफेक्ट आपन माने स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन जनरल कंक्लूजन ए जिंस जदी न मन पड़ी पुचु आपन माने तार प्रिंसिपल्स लिखि देबे प्रिंसिपल्स सेठी देखिले आपनकर जहा ये तार उल्टा एग्जांपल टू जनरलाइजेशन नॉन टू अननोन सेठी अननोन टू नोन होतला कंक्रीट थिंग्स टू एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स सेठी आपनकर होबो एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट पार्टिकुलर टू जनरल सेठी होबो जनरल टू पार्टिकुलर माने आरो ऑपोजिट होची आपनकर डिडक्टिव बुझियला एते टाइप रे आपन माने पढिबे पिला माने तापर आपनकर तो लेक्चर मेथड कोन रहिला आ ए सब जिंस अछि ताको आपन माने देखि देबे बहुत इजी लेक्चर मेथड रे कोन जने टीचर आसीबे आपन लेक्चर देबे लेक्चर डेमोन्स्ट्रेटर मेथड कोन माने पढेवा सहित आपनकर जो बुझेबे बुझियला ई सब जिंस रहिछि ताको आपन माने नोट्स किबा आपन मानकर जहा थिबो आपन माने ताको देखि देबे देन पिला माने मोस्ट इंपोर्टेंट आपनकर जो रहइबो माइक्रो टीचिंग आपन माने जानि छिबे से माइक्रो टीचिंग म आपन मानु देखिया पई चाहिबी सबू पिला माने प्राय तो जानिथिबे माइक्रो टीचिंग कोन नुहे कि माइक्रो टीचिंग रे कोन गोटे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रे हम माने जो टीचर माने रहउचंती से माने कोन करंती गोटे शॉर्ट आपनकर लेक्चर टे डिलीवर करंती एंड तांकर मेन रीजन थाई कि तांकर जा भूल रहउची गोटे किछि फीडबैक नवा पई कोन भूल रहउची कोन तांकर प्रॉब्लम कोन रहउची ताको से माने जेमति इंप्रूव करि परबे बुझियला शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम रे गोटे पर्टिकुलर टॉपिक को से माने बुझिया पई ट्राई करंती बहुत अल्प लोक मध्ये पिला माने छांती बुझियला तो माइक्रो टीचिंग टेक्निक प्रथमे कोन को जगह रे आपन एडॉप्ट करा जायतिला को यूनिवर्सिटी रे आपन लेखा है जे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रे एटा आपन एडॉप्ट करा जायतिला आर फादर होचंती डब्ल्यू आलेन जे रहउचंती 1961 रे से आपन एई टर्म टी को देइतिले एंड एथिरे बहुत सारा जिंस आपन फॉलो करा जाय प्रोसीजर बहुत सारा रहउची बुझियला आको आपनकर बेसिकली जो आपनकर न्यूली टीचर जो माने रहउचंती समानंकु तांकर इंटर्नशिप भाबे एटा तांको यूज करिया पई दिया जाय थाए बुझियला जेंति तांकर प्रैक्टिस हेई परिबो माने कम टाइम रे गोटे सब्जेक्ट तांको पर्टिकुलर दिया गला जे समाने केमिति पढौचंती टाइमिंग केमिति कोन रखुचंती सब जिंस सेतिरे आपनकर देखा जाय देन कैरेक्टरिस्टिक्स तार रहिबो जे कैरेक्टरिस्टिक्स माने किछि नै मन रखिबे कि आपनकर कोन कोन एथिरे हुए जे जेमति आपनकर मिनिमम ड्यूरेशन आपनको 5 रु मात्र 10 मिनिट दिया जिवो तांको टाइम तांकर टीचिंग स्किल को समाने इंप्रूव जेमति करि परिबे से जिंस ऊपर समाने फोकस करिवे आउ इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग निजो को सेतिके प्रस्तुत करिके आसीबे कि मु पढेबी मु को भाबरे निजो को प्रिपेयर करिवि फीडबैक समाने पाइबे प्रिपेयर एन इफेक्टिव टीचर आ द्वारा गोटे इफेक्टिव टीचर आपन प्रिपेयर हेई पारि थाए बुझला आउ क्लास साइज जो पिला माने रहिबे 5 रु मात्र 10 जन समस्त रहिबेनी पिला माने बुझला आउ टॉपिक ऑफ द साइज को मधे रिड्यूस करा जाय एथिरे पीरियड ड्यूरेशन को भी कमे दिया गला सब जिंस एथिरे आपनकर कमे दिया गला बस 10 रु 15 मिनिट आपनको गुटे क्लासेस नबार अछि देन तार प्रिंसिपल्स बहुत सारा रहउची आपन माने देखिबे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक सुपरविजन प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल प्रिंसिपल ऑफ एनफोर्समेंट
ହେଲା ସବୁ ଜିନିଷ ସର୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂର ସାଇକେଲରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆପଣଙ୍କର ରିପିଟ୍ ହେବ ବୁଝିପାରିଲେ କେମିତି ଆପଣ କହିବେ ପ୍ଲାନିଂରୁ ଆପଣମାନେ ଟିଚିଂ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆସିଲେ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଟାଇପ୍ରେ କରିକି ଆସିଲେ ଦେନ୍ ଟିଚିଂ ଦେଲେ ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଭୁଲ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଅଦର ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଲିଗ୍ସ ମାନେ ଥିବେ ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଏଗେନ୍ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଇଠୁ ପାଖରୁ ରିପ୍ଲାନ୍ କରିବେ କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ ହେଲା ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବେ ଦେନ୍ ଆଉ ଥରେ ରିଟିଚ୍ ଦେବେ ସେଇ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ରେ ଦେନ୍ ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଗେନ୍ କରିବେ ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବ ହେଲା। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ତାକୁ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିସାବରେ ପଡ଼ିବ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କ'ଣ ରହିବ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂର ସ୍କିଲ୍ସ କ'ଣ ରହିବ ବୁଝିହେଲା ଏତିକି ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସେଇ ୟୁନିଟ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହଉ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହଉ ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ଅଦର ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲା ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍କୁ ବେସିକାଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଇଜି ପଡ଼େ ବହୁତ ସୁବିଧା ବି ତାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଲେଖିଦେଲେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ଲାନ୍ସ ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଦେନ୍ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ସେଥିରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କ'ଣ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି ମେନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ପରସେପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ରହିବ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ନଲେଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ସମରାଇଜେସନ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଏସବୁ ତାର ଷ୍ଟେପ୍ସ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ କି ସାର୍ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେପ୍ସ ସେମିତି ଆପଣ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସିମିଲାର ଟାଇପ୍ରେ ବାସ୍ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କଲେ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ଲେଖିପାରିବେ ହେଲା। ତାର ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ରହିବ ଏପ୍ରୋଚେସ୍ କ'ଣ ରହିବ ଦେନ୍ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 5କୁ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 5ରେ କିଛି ନାହିଁ କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସ ଅଛି କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି ଯେମିତି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ ଇକୋନୋମିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ କଲଚରାଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯିବ ହେଲା। ତାକୁ ମୁଁ ବେଶୀ କହିବିନି ଆପଣ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସୋସିଆଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ କ'ଣ ତାର ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବୁକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ନନ୍ ବୁକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଇୟର୍ ବୁକ୍ସ ଆସିବ ଏଟଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଟସ୍ ମ୍ୟାପ୍ସ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ ବୁକ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ କ'ଣ ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ସ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଲାବ୍ରୋଟୋରୀ ସୋସିଆଲ୍ ଷ୍ଟଡି ଲାବ୍ରୋଟୋରୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ର ଲେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ କରିବେ 2 ପେଜ୍ର ହେଇଯିବ ଆରାମସେ କ'ଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କ'ଣ ସୋସିଆଲ୍ ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ତାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ ରହିବ ତାର ଏକ୍ଜିବିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଏସ୍ଏସ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ହେଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଦେବେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଇଜି ଅଛି କିଛି ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାର୍ଡ଼ ହେବନି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ କହିଥିଲି ସର୍ଟ କରିବି ବଟ୍ ହେଇପାରିଲାନି ତ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ ତାଦ୍ୱାରା ଲେଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାହା ରହିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ ଆଶା କରିବି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିପାରେ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେହେତୁ ବହୁତ ନିୟରରେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।